Depuis des générations, c'est une des enseignes préférées des consommateurs. Une marque qui équipe nos cuisines, nos salons, nos chambres d'enfants, puis celles de nos enfants. IKEA cultive une image vertueuse, respectueuse de la planète. Mais que se passe-t-il derrière les pages rassurantes de son catalogue? Ces meubles en kit dépendent d'une ressource renouvelable mais fragile: le bois. Le géant suédois dévore 20 millions de mètres cubes de bois chaque année. Un arbre toutes les 2 secondes. It's an enormous beast consuming enormous amounts of wood. It's only 1% of the forest which is being harvested each year, and each year we replant 2 trees for every tree that we have harvested. Aujourd'hui, la multinationale se heurte aux revendications de citoyens désireux de protéger leurs forêts. Det är skogar som har tagit tusentals år för att uppstå, och så gör man möbler som kanske håller i 15, kanske 20 år som mest, och sen så hamnar det på deponi och bränns upp. À l'heure où les forêts sont menacées, le géant suédois doit-il continuer à couper toujours plus d'arbres pour poursuivre son expansion? We, and also IKEA themselves, know that we don't have time for more clear cuts and more monocultures. Wow! Nebunie curată. This is not a climate-friendly model. IKEA, une marque accessible à tous. Mais à quel prix pour notre planète? Ja odbieram las jako tak nieodłączny element naszej historii i naszego społeczeństwa polskiego. No, las towarzyszył nam od zawsze. Las nas karmił, las nas leczył, często ukrywał. Myślę tutaj, nie wiem, o czasach wojny. Więc to jest taka matka natura po prostu w całym tego słowa brzmieniu. Więc w ten sposób to odbieram. Marta Kowalczyk n'est pas une militante écologiste. Elle dirige une entreprise qui fabrique des meubles pour IKEA. Patrząc na te płody, które przed chwilą były wycięte tutaj w lesie i które za moment, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj trafią do Mardomu, do naszej firmy, no już widzę z jednej strony łóżko kura, na którym niebawem będzie spało jakieś dziecko. Widzę stolik flisat, przy którym jakieś dzieci będą się bawić. Kolejnym powodem do dumy z uwagi na współpracę z IKEA jest fakt, że nasze meble trafiają na cały świat, więc czasami jest to niesamowite takie myślenie, że na tym łóżku, które zostało wyprodukowane tu w Lipnikach Starych pod lasem, w tym momencie śpi ktoś w Chinach, czy w Ameryce, czy masa dzieci ich używa, bawi się. Także to jest taka misja trochę. Ces pins sylvestres ont entre 85 et 95 ans. Ils sont tous destinés au groupe suédois.
Rocznie przecieramy około 100 000 metrów sześciennych drewna, z czego produkujemy około 600 000 mebli, łóżek, również są tam stoliki, ale głównie łóżka, a nasz wiodący produkt kura to około 200 000 sztuk mebla rocznie. Ici, en quelques minutes, l'arbre devient bois pour IKEA, puis meuble pour le consommateur. Słuchajcie, a to są te elementy tego nowego produktu, tak? Tak, to jest to nowe wdrożenie. Mardom était une petite menuiserie familiale destinée au marché local. En 1999, IKEA a changé son destin. Wydaje mi się, że IKEA zwróciła się do nas, ponieważ ta polska siła robocza, tak kolokwialnie mówiąc, była tańsza jak na tamte czasy. Palety, gotowe paczki trafiają do magazynu, są tutaj składowane i wysyłane od nas w świat. Askersund, Uplereux, Nemmereux, Kallax, ils ont des noms qui fleurent bon la Suède, ses îles et ses forêts immenses. Pourtant, 20% des meubles en bois que nous achetons chez IKEA proviennent de Pologne. L'histoire d'IKEA est celle d'une petite entreprise suédoise qui a su profiter des mutations du capitalisme pour devenir un géant. Une multinationale fondée par Ingvar Kamprad, un entrepreneur visionnaire, pionnier de la consommation de masse il y a plus de 80 ans. 1943. Fils d'un propriétaire terrien de la région rurale du Småland, au sud de la Suède, Ingvar Kamprad se lance dans le commerce en pleine guerre mondiale. Il a 17 ans quand il crée IKEA. He was so much smarter than anyone else and had a much higher capacity. You need to understand that IKEA, which is much larger than most people understand, he built with two empty hands. Det var liksom en liten business. Och han var som en skolpojke som tjänade extra pengar på att sälja olika saker. Pennor, tändsticksaskar och sådana saker. Sen på 50-talet började han sälja möbler och då köpte han dem från de lokala tillverkarna i Småland. Och de sålde han via postorderkatalogen som spelar en väldigt viktig roll för IKEA. À partir des années 50, une frénésie de consommation gagne l'Occident. Chaque foyer veut s'équiper d'un réfrigérateur, d'un téléviseur, d'un aspirateur. C'est l'époque de l'exode des campagnes vers les villes. I Sverige brukar man prata om rekordåren och det byggdes under en 10-årsperiod så byggdes det 1 miljon nya bostäder i Sverige. Och alla de här bostäderna skulle också fyllas med nya möbler. Och det bidrog ju självklart till IKEAs framgångar, hela den här tillväxten. 1963, une date clé dans l'histoire de la grande distribution. Här vid Kungens kurva ligger IKEA. Man räknar med 1 miljon besökare per år till det här huset. Dans la banlieue de Stockholm, Ingvar Kamprad ouvre le plus grand magasin de mobilier au monde qui va révolutionner la manière d'acheter des meubles. Åka av motorvägen, parkera vid IKEA-varuhuset, fylla bilen med möbler och sen åka hem igen. Alltså det har ju aldrig skett förut. Förut låg alla affärer i stadskärnorna. Små butiker i stadskärnor. Och det är ju så, det är ju bil som är så att säga IKEAs stora vän under den här tiden. Man bygger ju motell för IKEA-kunder så att de kan sova över när de har åkt 8 timmar i bil. Spenderat en dag på IKEA så kan de också sova över på ett IKEA-motell och äta IKEA-mat och sen åka hem dagen efter. Det är ju perfekt, det är ju så genialiskt.
Ingvar Kamprad ringardise les boutiques traditionnelles de meubles. Ici, tout est en libre service. Le client se sert lui-même, comme dans les hypermarchés qui apparaissent à la même époque. IKEA démocratise le design en proposant des intérieurs clés en main. Le tout à des prix accessibles à tous. Ce positionnement commercial épouse les valeurs politiques suédoises de l'époque. IKEA developed in parallel with the welfare state. And the Swedish welfare state is a social democrats that stand for equal opportunities for all. All households should have the possibility to furnish their home and live decently. And of course, at that time, the low price had a kind of a moral function. Pour garantir ses prix bas, Ingvar Kamprad négocie âprement avec ses fournisseurs suédois, qui finissent par lui tourner le dos. Och där vill jag minnas att det var så att han blev bojkottad, så han var ju tvungen att försöka hitta leverantörer av råmaterialet till möblerna utanför Sveriges gränser. Och då vände han sig till öst i Finland, men jag tror från Polen, jag tror Ryssland också. De blev så att säga stadiga leverantörer av råmaterialet till Ikeas produkter. À l'époque, la Suède observe une politique de neutralité entre les blocs capitalistes et communistes. The trade with the Warsaw Pact in those days was more or less zero. So what he did was that he sent his people and went himself to Poland that were, fairly good at making wooden furniture, but they were extremely cheap with a Western comparison anyway. And by doing that, he could source furniture at extremely low prices and very high volumes as well. So, that started in the 60s and just kept expanding over the years. Dès le début des années 60, Ingvar Kamprad anticipe l'ère des délocalisations. En pleine guerre froide, il noue des accords avec des scieries polonaises et finit par construire ses propres usines au plus près des forêts. Des forêts publiques, gérées par le Service national des forêts. En exploitant le bois de ce pays communiste pour satisfaire le confort de la classe moyenne des pays capitalistes, Kamprad réussit dès les années 70 un coup de maître. Faire d'IKEA une marque emblématique de la société de consommation. Dlaczego Kamprad stwierdził, że IKEA narodziła się w Polsce? To jest wielki zarządca lasów ze stabilnym pozyskaniem, przewidywalny, uniwersalny, gdy chodzi o swoje zasady gospodarcze. I wiemy z rocznym, dwuletnim, 5-10-letnim wyprzedzeniem, ile tego drewna będzie. Takich warunków w Europie nikt inny nie stwarza, jak stwarzają lasy państwowe. Mais la Pologne restera-t-elle éternellement un Eldorado du bois pour IKEA? Longtemps, le Service national des forêts a exploité les forêts à sa guise, décidé du calendrier des coupes et vendu le bois au secteur privé. Mais depuis peu, cette politique provoque la colère d'une partie des citoyens. Marta Jagusztin coordonne un réseau de plusieurs milliers de Polonais opposés aux coupes rases. Ces abattages qui ne laissent presque aucun arbre debout. Mam wrażenie, że w kwestii lasów myśmy przez długi czas oddali odpowiedzialność innym osobom, mając wrażenie, że one się tym zajmą dobrze, że to są eksperci i nagle się okazuje, że wcale się tak nie dzieje.
Marta Yagustin a réussi à faire stopper par un tribunal la coupe d'une forêt proche de son village. Depuis, elle publie sur Internet la carte des futurs abattages, permettant aux riverains de se mobiliser. Myśleliśmy, że produkujemy mapę dla kilkudziesięciu inicjatyw, które zajmują się lasem. Okazało się, że opublikowaliśmy mapę, którą zainteresowała się cała Polska i w przeciągu tygodnia chyba mieliśmy 100 000 unikalnych wejść na mapę. Ludzie po prostu stwierdzili, że chcą sprawdzić, co dzieje się z ich lasem. I każdego tygodnia ludzie zgłaszają się do nas z pytaniami, co mogą zrobić w kwestii wycinek w lasach, które są dla nich ważne. En Pologne, désormais, le service national des forêts est sous le feu des critiques. Des citoyens filment les coupes pour les dénoncer. D'autres tentent de s'opposer aux forestiers qui viennent abattre des arbres. Pendant 2 ans, des dizaines d'activistes ont campé pour bloquer l'exploitation forestière dans cette zone des Carpates. Ils se mobilisent pour que cette forêt devienne un parc national protégé, une réserve pour la faune et la flore. À cheval sur 8 pays d'Europe centrale et de l'Est, la chaîne des Carpates est considérée comme le poumon vert de l'Europe. Une forêt longtemps préservée de toute exploitation humaine, où l'on trouve encore des loups, des lynx et 40% de la population européenne d'ours. Pourtant, le service national des forêts y autorise des coupes, y compris pour IKEA. Spory mamy ten kawałek lasu do zbadania, więc gdzieś tam sobie znajdziemy to. W każdym razie, jakbyście zauważyły jakąś kropę, to wołajcie. Jakub Rock est l'un des organisateurs du blocus. Il enseigne à la faculté de biologie et de sciences de l'environnement à Varsovie. Accompagné de militantes, il patrouille dans la forêt pour repérer les arbres qui devraient être protégés. Czyli tutaj widać, że jakby to jest przygotowane już pod drogę do wywózki. Zresztą od tego są pewnie też te poziome tutaj oznaczenia na drzewach. Ceux qui sont marqués seront coupés dans les prochains jours. Selon le code forestier polonais, les sapins de plus de 250 cm de circonférence doivent être épargnés. To zrobisz punkt na GPS-ie, a ja zrobię foty. Ces photos sont publiées sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique sur les coupes abusives. Używam czasem takiej metafory, że to jest tak jakby sprawić, żeby szyby czy żeby ściany rzeźni stały się przezroczyste. Żeby ludzie mogli zajrzeć jakby co się dzieje, w jaki sposób wygląda faktycznie to pozyskiwanie drewna. I żeby mogli podjąć decyzję, czy to jest sposób, jaki chcą wspierać, czy im się to podoba, czy każdy skrawek lasu w Polsce powinien być takiej brutalnej gospodarce leśnej poddany. Dlatego, że ten las jest na tyle cenny, że on nam się przyda bardziej jako las, niż przyda nam się jako drewno, czy przyda nam się jako półka, czy krzesło. Il déplore une société qui ne voit en l'arbre qu'un matériau à la disposition des hommes. A to właśnie stare, duże drzewa są super kluczowe dla lasu, bo są, począwszy od, nie wiem, mogą w nich zakładać gawry, niedźwiedzie, nie? Czyli mogą się stać na jakimś tam etapie swojego życia domem dla niedźwiedzi, no a wcześniej są po prostu domem dla mnóstwa innych organizmów i tworzą
jakby takie rusztowanie tego starego, naturalnego lasu. Więc dlatego są takie ważne. No i że w większości miejsc w Polsce takie drzewa się nie zachowały, bo zostały dawno wycięte w imię gospodarki leśnej, a tutaj się zachowały, ale teraz są wycinane. Ale czy naprawdę lasy w Polsce mają się przekładać na umeblowanie po prostu mieszkań od, nie wiem, Portugalii po Chiny? No myślę, że nie. Musimy sobie w pewnym momencie powiedzieć dość. Można korzystać z mebli, które zostały po dziadkach i naprawdę nie trzeba wymieniać, idąc za wtykaną nam na siłę modą, nie trzeba wymieniać zestawu ubrań, mebli i wszystkich innych produktów, gadżetów co kilka lat. Innan IKEA så var det mycket vanligare att dels köpa möbler som i Sverige kallas för garnityr, alltså tunga möbler i samma stil i arv i mycket högre grad än vad de gör idag. Nu för tiden, det kostar inte så mycket att köpa en soffa, slänga ut den och sen köpa en ny. Acheter, jeter, acheter de nouveau. IKEA introduit la consommation de masse dans le secteur de la décoration. C'est l'époque où l'on pense vivre sur une planète aux ressources infinies. Dès 1956, une astuce logistique permet à IKEA de battre des records de vente en diminuant ses coûts de production. Idén som IKEA blivit världsberömd för är ju idén om de platta paketen. Att kunderna själva monterar de möbler de köper. På det sättet håller man ju lagerkostnaden nere eftersom paketen är platta. Och man överlåter själva monteringen till kunden som inte bara betalar för möbeln utan även monterar den. Och det är ju genialiskt såklart. Un bon conseil, quand vous allez chez IKEA, vous prenez un bon copain très amoureux. Parce que chez IKEA, comme on monte les meubles soi-même, ça descend les prix. On monte, ça descend. This is what we call in marketing that consumers are prosumers. They are both consumers and producers. En réalité, le meuble en kit n'est pas une invention d'IKEA. Monteringsbara möbler hade gjorts tidigare, till exempel av Jean Prouvé, en fransk arkitekt, redan på 30-40-talet. Vad IKEA var oerhört skickliga på, eller Kamprad, det var att man kommersialiserade den här idén på ett väldigt effektivt sätt. À l'affût des nouveautés de son époque, Ingvar Kamprad emprunte une autre idée déjà en vogue dans la mode, celle de collection. When we made the IKEA catalog, we had 1,300 people working around the clock, creating all these nice furnished rooms, the pages, the photos, the pictures in the catalog. Ce renouvellement permanent de la gamme, c'est ce que ses détracteurs appellent la fast furniture. The concept of fast in fast furniture or fast fashion stands for the very quick turnover, that a great number of products are being produced and consumed. Novel designs, novel styles, novel colors as idealized part of everyday lifestyle. IKEA is a fashion company in the furniture business. Påstår du att hemmen är vackrare nu än för 50 år sedan? Klart, ja. Man har inte den gamla tidens syn på en möbel idag. Det är inte så att man köper en möbel för att vara i flera generationer. Man köper den ibland kanske som modevara. Jag har just bort från detta gammalmodiga tänkande. Förr i tiden så köpte man en kostym som skulle vara kanske i 20 år. Idag köper vi 2 kostymer om året kanske. Och lite åt det hållet kommer vi väl också inom vår bransch. We have to understand that in the furniture market or in the fashion market, supply of goods and marketing practices shape consumption. It is not the other way around. So it is marketing practices in combination with price that drives consumption.
Das ist kein Irrtum. Dauerhafte Niedrigpreise bei IKEA. What they have created is the area is called neuromarketing, because an IKEA store is only about manipulating the customer. That's what it is about, from start to end. Once you've taken one of those bags and put an item in them, you've opened your wallet mentally. That's how they manipulate. You will leave the store with much more items, because once you've put something in there, a bargain, then you just fill the bag, and the bag becomes this trolley full of flat packs and stuff, but they're goods that you don't really need. Nouvelle couleur, nouvelle forme, chaque année la marque ajoute 2000 articles à son catalogue. Pour alimenter cette offre, IKEA sous-traite la fabrication de ses meubles dans des dizaines de pays, à partir de forêts exploitées de manière responsable, selon elle. Mais la multinationale ne nous a pas autorisés à le vérifier par nous-mêmes. Elle a refusé à plusieurs reprises de nous ouvrir ses portes. I find it a little bit remarkable that companies paint this green picture about themselves on sustainability and responsibility because they're really good at portraying themselves like that. And then you ask for a little bit of traceability and silence. If you have nothing to hide, why can't you show your supply chain? I think it's that simple. IKEA is the biggest consumer of wood in the world. And to find wood at those price points that IKEA needs in order to sort of keep the consumer prices low, you need to cut corners. You need to turn a blind eye. You need to start logging pristine forests, because those are the ones still standing. D'après celui qui fut l'assistant personnel d'Ingvar Kamprad, du bois coupé illégalement aurait alimenté les magasins de la marque dans les années 90. In the time I worked with IKEA, they started to source huge amounts of wood from Siberia, taking it illegally through China. China was expanding immensely in those days, the Chinese society, and they needed all the wood they had. And it reached a point there were no forests available any longer. Everything was logged, apart from protected areas. So for the suppliers in China, for the production facilities, they came up with the idea, together with IKEA, to channel wood from Siberia through northern China and to these Chinese suppliers. This couldn't be done in any legal way. En réponse à son ancien manager, IKEA assure n'avoir jamais accepté de bois illégal dans sa chaîne d'approvisionnement à aucun moment de son histoire. Pour autant, elle a été impliquée en 2011 dans la coupe contestée d'une des dernières forêts primaires russes. En 2020, des fournisseurs d'IKEA ont également été accusés d'arracher des forêts anciennes en Ukraine pour fabriquer des chaises et des tables de salle à manger. That's the nature of the beast, really. If you want those volumes of wood at such low price points, you have to do that. It's inevitable. Chaque année, IKEA dévore environ 1% du bois coupé dans le monde. Un arbre toutes les 2 secondes. Mais l'ogre n'est jamais rassasié. Pour nourrir la bête, la firme achète désormais ses propres forêts. Elle possède plus de 280 000 hectares à travers le monde. En Roumanie, IKEA détient 50 000 hectares, 5 fois la superficie de Paris. C'est le premier propriétaire forestier privé du pays. Ici, les tensions entre l'industrie du bois et les défenseurs de la nature sont au plus haut. Să le mai dăm un mesaj să știe că suntem ok, că de aici nu știu când mai prindem semnal să dăm drum semn. Biologiste de formation, Gabriel Paun se consacre à la protection des forêts. Il a failli y perdre la vie. A devenit o provocare foarte serioasă să merg să fac investigații în pădure în România.
Au fost foarte multe atacuri violente. Doamne, ăsta e lemn din parc național ilegal. Am urmărit un camion cu lemne dintr-o pădure virgină din Parcul Național Retezat ca să arăt că firma respectivă acceptă lemn din Parcul Național și păduri virgine. Cette entreprise est à l'époque l'un des principaux fournisseurs d'IKEA en Roumanie. Nu plec nicăieri. Nu ne creăm nouă probleme. Am fost bătut, spray cu piper în gură, nas, ochi de către paznicii unei fabrici unde filmam pe domeniul public. Dans ce pays, la moitié du bois récolté est coupé sans autorisation. Près de 20 millions de mètres cubes de bois disparaissent chaque année des forêts roumaines en toute illégalité. Une fois coupé, rien ne distingue le bois illégal du bois légal. Ces images, c'est Gabriel Paun qui les a tournées, prenant tous les risques. Pentru că am devenit un simbol al apărătorilor pădurilor, am aflat că braconierii și tăitorii de păduri au făcut o chetă și s-a pus un preț pe capul meu. Haide sus, mă! En 2015, il est avec plusieurs membres de son association lorsqu'une dizaine d'hommes leur tendent un piège. Shit. Oh my god! Oh my god! În momentul în care m-au văzut și m-au recunoscut, au încercat să mă omoare, m-au pus la pământ, dădeau în mine ca într-un sac de cartofi. Am reușit să mă ridic și să încep să fug și strigau: bă, vezi că n-a murit ăla, mai omoară-l odată. Deci cam despre asta discutăm în România. La forêt roumaine est devenue un champ de bataille. Des centaines d'agressions ont été commises sur des défenseurs de la nature. 6 gardes forestiers ont été tués par les trafiquants de bois. C'est donc dans ce pays, en proie à la criminalité forestière, que le géant suédois a décidé d'acheter des forêts. D'après ce film produit par IKEA, voici à quoi devrait ressembler une exploitation forestière. Forestry is not rocket science. It's way more complex than that. It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees and then to become dead trees to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi to support biodiversity. Mais dans ses propres forêts, IKEA semble avoir oublié ses recommandations. Wow, fii atenți aici. Ces ornières ont été creusées par des véhicules forestiers. Ia uite și tu aici. Are 3 metri eroziune. Elles pourraient provoquer des glissements de terrain. Wow! Nebunie curată. Da. Gabriel Paun veut dénoncer les atteintes environnementales commises dans cette parcelle appartenant à IKEA. Dai. Stai să o pun așa și să fac o filmare, că asta e bună să-i confruntăm, să arătăm. Așa, deci începem de aici. Mai au de tăiat, mă, fie, n-au terminat. Deci de-aia e drumul activ. Mai au. Au printemps, le feuillage donne une impression de normalité. En hiver, au même endroit, l'ampleur de la coupe est beaucoup plus visible. Mamă, ce jaf au făcut aici. Ce nesimțiți. Zici că au boală pe pădure, pe natură, zici că o urăsc. Jefuiesc, asta nu știu. Chaque fois, la même colère face aux effets de l'exploitation forestière.
Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'ONG constate des dégâts. Voici ce qu'ils ont découvert en 2021 en survolant une autre propriété d'IKEA. Nu doar că au înlăturat pădurea, dar au rănit arborii din jur. Au făcut drumuri forestiere extrem de adânci și extrem de prost în locuri unde n-ar fi trebuit să se facă, iar aceste răni adânci vor deveni și mai adânci și destabilizează versanții, pentru că eroziunea solului a început deja, este foarte vizibilă în documentarea pe care am făcut-o. Având în vedere masacrul pe care îl fac în pădure, cred că este foarte important ca cât mai mulți dintre oameni, dintre consumatori, să știe de fapt ce înseamnă IKEA în realitate, dincolo de reclamelor, să vadă exact ce înseamnă IKEA. So I think, as a consumer, don't believe the greenwashing. And with greenwashing, I mean they're trying to create an image of that they care so much about the environment. They don't. I think fast fashion, fast food and fast furniture, the commonality is the low price and the severe environmental impact. When the price is very, very low, you can almost always be sure of that somebody or something paid the price. Nature is paying the price for these low-priced products. En réponse aux accusations de Gabriel Paun, IKEA nous assure faire le nécessaire pour préserver l'environnement. Avant toute intervention de gestion forestière, nous procédons à une évaluation approfondie de l'impact potentiel sur l'environnement et des mesures suffisantes sont prises pour garantir que l'érosion du sol est évitée, surveillée et atténuée. L'entreprise ajoute que ces forêts ont été contrôlées par un organisme indépendant, le FSC, qui n'y a trouvé aucune irrégularité. Lorsque vous recherchez du mobilier en bois, vous pouvez acheter en toute confiance. Il vous suffit de choisir des produits certifiés FSC, Forest Stewardship Council. FSC assure que le bois qui entre dans la fabrication de vos meubles ne nuit pas à la planète. FSC contribue à protéger les forêts, les personnes, les plantes et les animaux qui y vivent dans le monde entier, en veillant à ce que les forêts certifiées FSC soient gérées selon des normes de gestion forestière exigeantes et responsables. Mais que vaut cette certification dont se prévaut le géant suédois ? Le FSC est né dans la foulée du sommet de la Terre de Rio en 1992. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement et les représentants de 1500 ONG s'engagent à protéger la planète. À l'époque, la détérioration de l'environnement devient une préoccupation mondiale. My hope is that the spirit of Rio must embody the full awareness of the fragility of our planet. Pour la première fois, une déclaration sur les principes de gestion des forêts est adoptée. Dans la foulée du sommet, des ONG réfléchissent à un label qui rendrait l'exploitation forestière plus vertueuse, le FSC. At the beginning, it was very much environmentalists, a very small group of us, like a handful of us, from Friends of the Earth and the WWF, Worldwide Fund for Nature. But then we realized that we'd have to bring industry people into this in some way or other to understand the market and to see what their kind of requirements would be. So this is when the likes of the big timber companies and IKEA started coming on board with the idea that this certification scheme called the Forest Stewardship Council could be a way to show that they were trying to source more sustainably produced timber. It was essentially to diffuse some of the kind of grassroots activism, the protests, the boycotts, and the bad press they were getting. À l'intérieur du FSC, la tension monte entre les ONG et les représentants de l'industrie forestière. Probably the most serious of these was a conflict of interest right at the heart of the organization. And that was principally that the certifiers, they are being paid directly by the client companies that want to obtain the certificate. So there's a vested interest
on the part of the certification auditors to issue certificates, to ignore any problems or diminish any problems. And that's why companies that we assessed to be absolutely non-compliant with the FSC's criteria were still being awarded certificates. S'estimant trahis, des ONG fondatrices claquent la porte du FSC. IKEA reste. Simon Council a créé le site internet FSC Watch pour continuer de surveiller le label. So after we established FSC Watch more than 20 years ago, we compiled dozens, scores of cases of companies being certified that should not have been certified. And the FSC just didn't respond. It would cover up, it would delay, it would take temporary actions, but it would almost never take the action of actually stopping the certificate. The appearance is that it has really simply become a marketing mechanism for the timber industry. En réponse, le FSC nous assure que des règles strictes régissent son système de certification et que l'impartialité est l'un de ses principes fondamentaux. En Roumanie, Gabriel Paun dit avoir constaté un manque d'indépendance des certificateurs lorsqu'il a dénoncé la gestion des forêts par IKEA. Și atunci am făcut acea sesizare la certificatorul FSC care se ocupă de zona respective de România, adică Soil Association, cu cerința specifică de a retrage certificarea FSC pentru IKEA. Problema este că Soil Association, ca și orice alt certificator, este plătit din banii certificatului, adică ei, dacă ar fi retras certificatul IKEA, ar fi rămas fără salarii, de nu poți să tai mâna care te hrănește și, în consecință, tot ceea ce este considerat conform catalogului de principii al FSC, certificatorul, în loc să le considere probleme majore sau medii, le-a considerat minore și n-au retras certificatul IKEA. IKEA, bien plus qu'un marchand de meubles. Rien ne freine l'appétit d'IKEA. Depuis les années 70, la marque a profité de la mondialisation pour s'implanter sur de nouveaux continents. Partout le même logo jaune sur un parallélépipède bleu. Partout le même parcours obligé parmi les rayons. IKEA offers a Western consumer culture style everywhere. Partout le même engouement pour la fast furniture venue remplacer le mobilier local. It's furniture and products for the home for those who are in the middle class, the growing middle class. Le design suédois devient un standard mondial. That is the new norm. This is how you should live. And it's set in an idealized setting because there are people in the ad and they are very nicely looking. They are never very fat and they are never very depressed and they don't fight with their children. It's a happy family in a very nice and updated functional home with all the new gears. And that is creating a norm how to live your life. And these messages are very strong. IKEA är ju ett sånt oerhört känt varumärke så att det också har sipprat in i populärkulturen på samma sätt som andra stora varumärken sipprar in i populärkulturen som McDonalds eller Coca-Cola. Alltså nu när vi tänker på IKEA idag så är det den svenska profilen är kärnan. Men från början så hade IKEA inte alls någon svensk profil utan IKEA stavades på logotypen på 50-talet ända fram till 61 så hade IKEA en fransk accent, IKEA.
På 50-talet så hette produkterna, väckte associationer till just då USA eller Italien och Frankrike. De hette Tender, Swing, Capri och så vidare. Och fram till 1984 var dessutom logotypen rödvit. The IKEA stores were converted into blue and yellow in the late 80s, the beginning of the 90s. Ingvar realized that there was a lot to gain by working with the Swedishness. Dans les années 70, la Suède est devenue tendance. On parle alors du modèle suédois, synonyme de société heureuse dans le monde du travail, l'égalité des sexes et les relations internationales. IKEA capitalise sur cette image. Och på motsvarande sätt så har Sverige som land blivit väldigt beroende av den bild som IKEA ger av Sverige utomlands eller i omvärlden. IKEA har fungerat väldigt väl i det som man brukar kalla för nation branding. Alltså när länder profilerar sig och ska marknadsföras på den globala marknaden. IKEA aide la Suède et la Suède le lui rend bien. L'ogre poursuit sa politique d'accaparement des terres. De l'autre côté de la mer Baltique, IKEA possède près de 140 000 hectares de forêt et se met à dos une partie de la population. En 2018, des citoyens lituaniens veulent limiter les achats de terres par les sociétés étrangères comme IKEA. Sous pression de la rue, le gouvernement projette d'écrire une loi en ce sens. Det här var någonting som presidenten gick in och la ett veto mot. Och det förvånade många. Och när jag granskade det här så fick jag tag i en rapport som visade att svenska ambassaden hade haft kontakt med presidenten i samband med det här och innan han la fram sitt veto i den här frågan. Och i rapporten så tar man upp att det finns stora svenska ägarintressen och att det här kan påverka svenskt ägande av skogen. Och där tar man upp bland annat IKEA som en viktig ägare. Une loi limitant l'achat de terres a fini par être adoptée par le Parlement lituanien. Le lobbying du gouvernement suédois s'est poursuivi ailleurs. Det finns en rad jättetydliga exempel på att svenska regeringen jobbar för den svenska skogsindustrin. Och det här är ett tydligt exempel i Vilnius, men också på EU-nivå där det finns en rad med lagar och förordningar som Sverige vill stoppa officiellt för att skydda den svenska skogsindustrin. L'avenir des forêts divise l'Union européenne. Au Parlement, deux camps s'affrontent. Certains pays veulent protéger la forêt, d'autres défendent l'industrie du bois, comme la Suède, la Pologne et la Roumanie. 3 pays qui fournissent un tiers du bois d'IKEA. La Roumanie est d'ailleurs dans le viseur de la Commission européenne depuis que Gabriel Paun et d'autres activistes ont lancé une procédure contre leur pays pour non-respect de la législation européenne de protection des forêts. Ils reprochent aussi à la Roumanie de ne pas les protéger de la mafia forestière. So let's maybe start for we are late again. You know the reason we're here. We have several petitions on illegal logging. Une délégation de députés européens est venue enquêter sur place. Our biggest opponent is the state itself. Our organization is carrying more than 350 trials with the government itself for lack of transparency and approving logging, which is against EU nature laws. This is just one protected areas, Fogarage Mountains, and all these pins are logging concessions. This is how a protected area looks like. There is not a single valley which is not being disturbed by constant logging. The 13 million cubic meters extracted for the past 2 years
in all protected areas in Romania, nothing less than a queue of trucks fully loaded with wood from Romania to China. Gabriel Paon a voulu montrer aux eurodéputés à quel point la forêt est malmenée dans son pays. Look, they're driving through the river directly. It's easier than to make a road. Des forestiers sont pris en flagrant délit de destruction de l'écosystème. Pour évacuer les arbres coupés, ils labourent le sol et aggravent l'érosion. Un engin de débardage détruit la rivière et toute la vie qu'elle abrite. Des hommes travaillent sans aucun équipement de sécurité. Come on, look at this. It's full of disaster. We are surrounded by disaster and it's ongoing. They are applying clear cuts and progressive logging on the entire slopes. So you can see clearly what is gone and everything that is still standing will be removed as well in the next couple of years. At the end, everything will look like this. And on top of that, this area is FSC certified. But consumers have no idea that actually FSC allows clear cuts, wood from national parks, and wood from primary and old growth forests. Companies like IKEA would have no problem at all to buy the wood for their factories to produce furniture from areas like this, as long as it's FSC certified. I think that until the European Commission will take Romania to the European Court of Justice, nothing will change. The forest crimes will continue as well. An die rumänische Regierung möchte ich natürlich adressieren, dass sie ganz dringend mit der EU-Kommission zusammenarbeiten möchten, weil wir sollten schneller klar werden, woran diese Zerstörung liegt. Aber wir gehen in ein Paradox rein, weil einerseits haben wir ungefähr 40% der Fläche in Europa ist bewaldet, aber wir haben keine europäische Waldpolitik in dem Sinne, weil wir quasi Klima- und Artenschutz ist in europäischer Hand, aber Forstpolitik, was darf gemacht werden, wirtschaftlich im Wald, sind jeweils nationale Politiken. Und wir haben ja nicht mal eine gemeinsame Definition in der EU, was ist nachhaltige Waldwirtschaft. Comme la Roumanie, la Suède refuse que l'Europe limite l'exploitation forestière. 70% de son territoire est recouvert de forêts qui ont fait la prospérité du pays. La Suède est le berceau de la foresterie moderne. Dans les années 50, les exportations de bois ont contribué à financer l'État-providence suédois. Aujourd'hui encore, cette industrie est l'une des plus puissantes, alors que l'état des forêts du pays inquiète l'Union européenne. Om man kunna leva i hela Sverige så behöver vi använda skogen. Vi Ja. behöver fortsätta
se till att vi har råvaror så att industrierna vågar investera. Ja, absolut. Viveka Beckeman est à la tête de la Fédération suédoise du bois qui défend les intérêts des exploitants forestiers à Bruxelles. We want to work with the Commission to make sure that we use the forest to the best effect. We want to keep the right to keep harvesting. I would say that Sweden has, through the centuries, developed a forest management method, which is a very active forest management method. La méthode suédoise est basée sur la monoculture. Chaque parcelle est plantée d'arbres de la même espèce qui seront récoltés quelques dizaines d'années plus tard. Puis, de jeunes pousses seront plantées de nouveau, comme dans l'agriculture. Un modèle durable selon l'industrie. I wouldn't say that we exploit the forest, we develop it and manage it. It's only 1% of the forest which is being harvested each year, and each year we replant 2 trees for every tree that we have harvested. Since the 1990s, we have a very strong development of biodiversity, for instance. So I would say that we have very healthy forests in Sweden. The Swedish forest industry is very, very good at PR. Sweden is not the leader on sustainable forestry. We are the leader, though, on greenwashing unsustainable forestry. We log the last remaining precious forest that needs to be protected. We always carry out the most climate and environmental harmful logging operations. They are only planting all these trees to be logged again. And then the majority of the biomass will be turned into climate scandal products again. Au pays d'IKEA, après des décennies d'exploitation intensive, la forêt suédoise a changé d'aspect. Jag tror många svenskar har inte riktigt koll på hur den svenska skogen egentligen ser ut. Skogarna innan vi började med skogsbruket, de var givetvis betydligt mer varierade. De var mycket, mycket äldre och åldern på träden varierade betydligt mer. Det är ju riktiga svenska skandinaviska barrskogar. Taigan som man kallar det för. Och den är i princip borta idag. Dans le comté le plus septentrional du pays, à quelques kilomètres du cercle polaire, voici le nouveau visage des forêts boréales suédoises. Ici, très peu d'arbres ont survécu au passage des forestiers. Plusieurs années après la coupe, c'est encore un champ de ruines. Rien, ou presque, n'a repoussé. Jon Andersson est expert forestier. Il cartographie les forêts de son pays pour alerter l'opinion publique sur leur dégradation. Men att faktiskt komma till en avverkningsplats och se när avverkningen sker, det är i princip omöjligt. Med drönare så kan man ju då åtminstone föreställa sig från luften hur skogen kan ha sett ut innan och vad som kanske har skett då, under själva avverkningen. Så just det här hygget som jag står och filmar nu, det är ett ganska stort hygge. Det är typ 60 hektar stort. La Suède fournit 7% du bois d'IKEA. L'enseigne refuse d'indiquer les parcelles où elle se fournit. Det är den här typen av skogsbruk IKEA använder för att bygga sina möbler. Det är inget annat, något speciellt sorts IKEA-skogsbruk som någon gammal farbror som går runt med lite yxa och hugger ner något enstaka träd här och var. Utan det är kalhyggesbruket.
Det är det som ligger bakom. Det är därifrån det kommer. Det är skogar som har tagit tusentals år för att uppstå och så gör man möbler som kanske håller i 15, kanske 20 år som mest. Och så sen så hamnar det på deponi och bränns upp. Det känns lite onödigt faktiskt. En skog består ju av inte bara träden, den består av mängder av andra arter. Arterna som var där innan, de kommer ju inte tillbaka. De har försvunnit och de kommer inte tillbaka. Det skulle ta kanske 150-200 år för många av dem att komma tillbaka. Och så gamla tillåts ju inte våra skogar bli här i Sverige. De tillåts bli, här uppe kanske som mest 80-90 år. I södra Sverige avverkar man en del skogar när de är 50-60 år gamla. Det finns inte en chans för de arterna att återkolonisera det. Det går inte. Det är fysiskt omöjligt. Dans ce pays couvert d'arbres plantés par l'industrie, seuls 8% des forêts n'ont jamais été exploitées par l'homme. Ganska imponerande gran. Jo, det var en rejäl bit. Det finns ännu finare. Leur écosystème date parfois de plus de 6000 ans. Det här området är en urskog, en av väldigt få som finns kvar i Sverige. Och en urskog innebär att området i princip är opåverkat av mänsklig aktivitet. Man har inte avverkat någonting här i området. Här finns väldigt mycket olika arter, gamla träd som får leva och dö på samma plats som de har växt upp. En stor variation i arter, allt från svampar, insekter, fåglar, lavar, mossor som ser ut på ett helt annat sätt än det skulle göra i en brukad skog. Den här arten heter garnlav, och det är en form av hänglav. Och det den gör är att den lever inte av trädet utan den lever bara på trädet och får all sin näring från luften och solljuset. Och den är speciellt viktig för att det är väldigt viktig mat för renen. För att den innehåller väldigt mycket kolhydrater. La disparition des forêts anciennes provoque une pénurie de nourriture pour les populations de rennes. Le modèle forestier suédois met en danger les troupeaux. La famille Eriksson est membre du dernier peuple autochtone d'Europe, les Samis. Des éleveurs de rennes depuis des milliers d'années. Våran släkt har väl brukat de här markerna som renskötselmarker så lång tid som vi vet, om jag uttrycker mig så. Det är ju svårt att gå tillbaka i historien och längre än. Alla renar i Sverige ägs ju utav någon. Man kan väl säga så här, de är ju inte helt vilda, men de är ju heller inte tama som en hund eller katt eller häst eller sådär. Genom att de lever ju fritt i naturen. Cette terre appartient historiquement aux Samis. Mais la Suède l'a colonisée et l'industrie forestière a obtenu le droit de l'exploiter. När jag liksom börjar minnas, som jag säger, så skogsbruket fanns ju naturligtvis. Det var ju väldigt annorlunda ändå, för då hade man ju manuell huggning. Den stora ökningen egentligen, huggningen, den kom på 80-talet. Då började det med maskiner och plöjningar och jättestora kalhyggen gjordes ju. Det har ju tagit bort alla fina skogar. De finns inte kvar någon längre. 50%, 60% kanske utav betesmarkerna, de är ju raserat sönder av skogsbruket. Ja, det som skogsbruket gör som medför att populationen av renar minskar, det är ju att när skogsbruket hugger bort skogarna, då försvinner ju
hänglaven som hänger då i träden. Det finns inte nog med mat helt enkelt för att det ska finnas lika många renar som det fanns förut. Ja, att liksom skogsbolagen bara kör över oss i mångt och mycket och tvingar oss att förändra våra traditionella sätt. Det är ohållbart ur vårat perspektiv. Skogsbolagen gör att vi fortsatt blir koloniserade genom att göra att vi inte kan bruka våra marker så som vi har gjort traditionellt sett. We are not against forestry. We want them to respect indigenous people's rights. The Swedish forest industry have bombarded out this lie that we have more forests than ever, but we have more trees than ever. And many trees does not form a forest. You cannot replant an old-growth forest. A palm plantation is not a rainforest. A tulip field is not a meadow. A pine plantation is not an old-growth forest. And we are losing forests in favor of tree plantations. And we simply need to stop the expansion, the replanting, and this model where the majority of the end products are burned, right? Après 70 ans à la tête d'IKEA, Ingvar Kamprad prend sa retraite en 2013. Une longévité unique dans l'univers des multinationales. He was seen as a legend in Sweden. And within IKEA, he was seen as a deity, I would say. He was more or less like the Pope, but within IKEA. 5 ans plus tard, sa mort fait la une de la presse internationale. Le monde salue le parcours d'un entrepreneur d'exception. Un parcours aux zones d'ombre qu'ont révélé plusieurs journalistes suédois comme Thomas Sjöberg. Det hände en stor sak 1994 då det avslöjades att Ingvar Kamprad har varit aktiv i nazistiska och fascistiska organisationer under kriget. Och det var ju någonting som var oerhört. Att Ingvar Kamprad, denna liksom genuint gode människa, hade varit sympatiserat med nazistiska och fascistiska idéer under brinnande världskrig dessutom. Det slog ner som en bomb. Inte bara Sverige, det slog ner som en bomb i hela världen. He just lay down on his back and say, sorry, this is true, but... So within IKEA that died down very, very quickly. Ce qu'Ingvar Kamprad a tenté de cacher, c'est qu'il était resté membre du parti fasciste jusqu'en 1951, 6 ans après la fin de la guerre. Så att jag satt i veckor på det här Riksarkivet och hittade brevväxling mellan Ingvar Kamprad och Sveriges främste fascistledare. Jag hittade också ett foto på Ingvar Kamprad som var taget 1950, då Ingvar Kamprad alltså var 24 år. När han hade ett fascistmärke på kavajslaget och deltog i Nysvenska rörelsens stämma i Malmö 1950. För mig var det ju fantastiskt, för att jag kunde då bevisa att Ingvar Kamprads prat om ungdomssynder, att det var struntprat. Det får ju inga långsiktiga effekter. Alltså det här blir bara en liten krusning på ytan. Sen, folk går ju och köper hans möbler i alla fall. Det spelar ingen roll om han har varit nazist en gång i tiden. Folk vill ha billiga och bra möbler. That's it. Depuis la mort de son fondateur, jamais IKEA ne s'est aussi bien porté. Aujourd'hui, l'ogre s'attaque à un nouveau continent, l'Amérique du Sud. À des milliers de kilomètres de la forêt amazonienne, au sud du Brésil, se trouve l'état du Rio Grande do Sul, un nouvel Eldorado du bois. De qualquer forma, a IKEA tem o Brasil como grande fornecedor de madeira. O Brasil todo tem 6 milhões de hectares de florestas plantadas, 1 milhão de hectares ficam no Rio Grande do Sul. Há ainda uma predominância do eucalipto, que é mais voltado para a indústria da celulose.
mas as plantações de pinos estão ganhando à frente porque elas são mais adequadas, né, para a produção moveleira. Originaire du sud des États-Unis, la variété de pin taeda a été introduite au Brésil dans les années 60. Adaptées au sol et au climat local, les monocultures de pin remplacent progressivement les essences d'arbres indigènes. Planter du pin est devenu une opportunité économique qu'a su saisir Cristiano Croef, propriétaire forestier. Ses grands-parents avaient acheté cette ferme dans les années 40. Nossa empresa Parcel Reflorestadora, ela surgiu no ano 2000. Eu comecei as atividades florestais nessa época, mas ela vem de um legado da nossa família. Uma fazenda basicamente para criação de gado, né? Tinha alguma coisa de florestamento à época, mas pouca coisa, né? E a atividade florestal, nos anos 2000, ela estava indo muito bem. Nós decidimos, então, investir nessa área. Eu sou do mercado financeiro, meu irmão é advogado. Umas outras, hoje temos 1.650 hectares de efetivo plantio de pinos, uma área total de 2.700 hectares. Tá? Une partie de ces pins sera transformée en meubles IKEA. Quando é que a gente acaba esse talhão? Esse talhão aqui, eu acho que até semana que vem, metade semana que vem termina. Tem um pedaço ruim embaixo aqui, para trás da PP, ele que é ruim de tirar um pouquinho. Nós temos um clima apropriado, nós temos muito sol, muita chuva. Eu diria que não tem lugar melhor do que o nosso país para o plantio, especificamente, de pinos e eucalipto. Então, para terem ideia, aqui o desenvolvimento, aquilo que nós fazemos em 20 anos, precisa 60 anos para fazer na Europa. Essa vantagem competitiva da nossa região nos fez investir e escolher o Pinus Teda. Então isso faz com que a gente seja muito competitivo e cada vez mais seremos competitivos. De plus en plus compétitif, car l'industrie a obtenu le droit de quadrupler la surface dédiée aux plantations dans cet État. Des prairies immenses seront converties en monoculture d'arbres. A substituição de madeira natural, de florestas naturais, por madeira de florestas plantadas. Isso já é realidade e cada vez mais vai acontecer. Chaque mois, sa plantation livre 1000 tonnes de bois à ce fabricant de meubles. Arte Mobili fournit les magasins IKEA aux États-Unis et au Canada. Produzimos móveis como cômodas, mesas de cabeceiras, camas, cadeiras, mesas, armários, racks. Os clientes chegaram até a Artemobili por a empresa ser uma empresa que investe muito em tecnologia e atende padrões internacionais de qualidade e processo na fabricação do móvel. Bibliothèque Emnes, meubles télé Emnes, sommier SPVR, meubles de rangement Trofast. IKEA fait confiance à Arte Mobili. Pourtant, l'entreprise n'est pas aussi irréprochable qu'elle le prétend. C'est ce que nous avons découvert en travaillant avec la journaliste Silvia Lisboa. Durante a nossa apuração, a gente descobriu que a Arte Mobili teve 2 multas ambientais consideradas graves, né? A primeira multa ambiental foi por causa de um desmate de mata nativa e de descarte inadequado de produtos químicos que eles estavam simplesmente enterrando embaixo da terra. A FEPAM, que é o órgão técnico ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, multou a Arte Mobili em R$30 mil, né, em 2018, após essas inspeções. E em 2022, bem recentemente, a fiscalização voltou a multar a Arte Mobili. Cette fois, le sous-traitant d'IKEA est sanctionné pour avoir construit une scierie sans autorisation
dans la zone qu'il a déboisée. Mas também mostra certo descaso da empresa em se adequar ou seguir as regras. Não tenho conhecimento sobre o caso. Talvez da direção, alguém, um jurídico, talvez, mas A IKEA tem um código de conduta para a cadeia de suprimentos de madeira, o Highway, né, que impõe uma série de regras, né, de que os fornecedores da IKEA têm que ter uma reputação ilibada, né? Mas quando a gente vê que a Artmobile tem multas ambientais, questiona o quanto esse código de conduta é seguido pela IKEA, né? O quanto a IKEA de fato tem conhecimento sobre a sua cadeia de suprimento. Sur ce point, la multinationale nous répond: Nous prenons au sérieux toute violation de notre code de conduite. Nous attendons de tous nos fournisseurs qu'ils respectent à tout moment les lois et réglementations locales. L'entreprise se défausse sur ses sous-traitants. C'est ainsi qu'elle évite les poursuites depuis des dizaines d'années. Mais ici, au Brésil, elle pourrait bien être rattrapée par la justice, d'après la procureure de la République. Eu tenho muito claro para mim a responsabilidade da IKEA na condição, na perspectiva de uma cadeia econômica. Isso é muito importante. Inclusive, a gente tem no Brasil legislação que permitiria a responsabilização dessa empresa por danos ambientais que aconteçam aqui no Brasil. Se entende que se tem aqui uma cadeia econômica que está sendo fomentada ou sustentada por degradação ambiental. Então, isso permitiria a responsabilização da empresa que se beneficia. En Amérique latine, la multinationale a prévu d'installer 9 magasins avant 2030. Dans sa quête de croissance, elle devra faire face à un défi environnemental sans précédent. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. We are in the fight of our lives and we are losing. Dans un monde qui ne se résout pas à freiner sa consommation et ses émissions de CO2, les océans et les forêts sont nos principaux atouts contre le réchauffement climatique. Pour croître, les arbres absorbent une partie du dioxyde de carbone que nous émettons. Alors, faut-il imposer un moratoire aux abattages d'arbres? I think it would be catastrophic if we stopped harvesting trees, because if we did, then we would need to replace those products that we today produce from fiber-based materials with fossil products. And that would be very, very bad for the climate. The fantastic thing about the forest is that it has dual purposes. When the trees grow, they sequester carbon, which is then stored in the tree, and it continues to be stored when we make products from that same tree. And that enables us to reduce the use of fossil products. So the forest is really sort of a magical thing. This is not a climate-friendly model. You cannot go from burning fossil fuels to burning biofuels. You cannot go from single-use plastic to single-use paper, right? We cannot continue this throwaway and burning society. You simply cannot burn yourself out of a heating crisis. And even if you plant many, many trees that grows really, really fast and take up enormous amount of CO2, the carbon that was emitted via the clear cut is so big that it takes decades for these monocultures to repay the carbon debt that was created. And this is time that we do not have. Dans un monde confronté à l'urgence climatique, IKEA s'est trouvé un allié à l'autre bout de la planète, la Nouvelle-Zélande.
Ce pays autorise des entreprises étrangères à acheter des forêts ou planter des arbres sur son sol pour compenser le CO2 qu'elles émettent ailleurs dans le monde. Une politique dans laquelle s'est engouffré IKEA au mépris de populations locales. La firme a acheté cette exploitation agricole de 6000 hectares. Dans quelques années, une plantation de pins aura remplacé le village. This is a sheep and beef station of iconic repute. It is recognised throughout New Zealand. We'd go to a number of houses that all have families living in them. We have a shepherd's quarters down there that has young men that come here, you know, early in their careers to learn how to farm. We've got tractor drivers. There are people who control the weeds and pests. There's all of that will leave. And in its place, temporary workers will come in. They will plant the farm, and then everyone will leave. And no one will live here ever again. If IKEA genuinely wants wood, we have so much wood. They are more than welcome to partner with pre-existing foresters. They can even buy pre-existing forests just about anywhere on the East Coast, right? There are a lot of people who'd be very happy to sell them forests. To be brutally honest, they're not interested in wood. They're interested in the investment profile of planting farmland and pine trees because it provides a net climate positive picture that they can sell to their consumers. IKEA promet qu'en 2030, elle stockera autant de CO2 qu'elle n'en émet. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Chaque hectare planté ici lui permettra de compenser les émissions de ses activités industrielles et commerciales à travers le monde. C'est sans doute pourquoi la multinationale a acheté une dizaine de fermes dans ce pays si loin de ses principaux marchés. Buying farms for the purpose of making your company look as though it is more environmentally sustainable is only sustainable for your balance sheet. It's not sustainable for our communities, it's not sustainable for our society, and it's not sustainable for the planet. As long as these massive companies that are as big as they are and have the power that they have are not being called out on this, they will keep buying farmland and they will keep destroying communities and hoping that you don't look close enough to notice. It's as simple as that. It's corporate bullshit in my view. Dans ce pays, des milliers d'hectares de prairies et de têtes de bétail ont déjà disparu pour devenir des forêts de compensation carbone. D'après l'ONG Oxfam, il faudrait convertir toutes les terres cultivables de la planète pour compenser les émissions carbone actuelles. Sur ses propriétés, IKEA plantera du pin radiata, un arbre à croissance rapide qui fournira des crédits carbone dans quelques années. Ces pins pourront ensuite être coupés et exploités. La population autochtone, les Maoris, dénonce depuis longtemps les dégâts causés par ces plantations de pin. So after a harvest happens, there's some leftover debris and it just gets piled up and left on site. There are many reasons why the debris stays on the land like this. There's not easy ways of getting all of this debris out. Because we're on such steep slopes and hill country, after a harvest, it doesn't make economical sense for the forestry companies to try and get
the debris that's left out from these sites. And because there's no accountability for leaving it on the site, this is the level that's been allowed, and so therefore the debris is left like this to degrade away or be washed away when the next storm hits. If I think back to the time of my ancestors, my tupuna, the majority of these lands were an indigenous forest, from mountain through to sea. It's birds and insects and an ecosystem of indigenous species that we once lived in harmony with. Les pins radiata avaient pourtant été introduits ici pour lutter contre l'érosion des sols, aggravée par la disparition des forêts indigènes. First of all, they were planted to try and hold the land together, and they were planted by the New Zealand Forest Service. So they were owned by the state, these forests, and they were intended as conservation forests, but they were pine trees. So they're not really forests, they're plantations. And so they put them in the ground, and in the 1980s, with the neoliberal revolution in New Zealand, as well as many other parts of the world, they decided to privatise the forests, the plantations, and they sold them all off to New Zealand companies, and then they sold them off to other companies overseas. And instead of keeping them to hold the land together, they began to harvest them. And then, of course, again, the land fell to pieces. En février 2023, le cyclone Gabriel a ravagé la Nouvelle-Zélande. 3 mois plus tard, des débris forestiers et des arbres déracinés jonchent encore le sol. Des arbres de la même variété que celles qu'IKEA projette de planter. Well, look at the size of that one up there. I mean, you imagine... It's huge, isn't it? It's huge, that one. That one hitting a boat, because the thing is, they float just under the water, and you can't see them. And you imagine hitting that with a boat. Yeah, freaky. I mean, who's going to be safe here anymore? Some of these logs, they would have travelled 40 kilometres in the water. The problem is that when they jam as they roll this way and they tumble this way, and when they get stuck in the river, then another log hits it and jams, and then another one, and then another one, and they keep on filling up like a beaver dam until the water cannot get down the river anymore, and then explosion over the top. So the water leaves the river and comes out onto the land, bringing sediment and more logs with it. As an Indigenous person, we don't separate ourselves from the land or from the water, from the moana. The water is us and we are the water. The land is us and we are the land. And you'll be able to read many whakatauki that talk to that, many of our proverbs. But we feel, so Rangi Nui is our Sky Father and Papatuanuku is our Guardian Earth Mother. And it's when they hurt, we hurt. And I think that's the difference as an Indigenous person. It's not just somewhere where we can come and lie on the beach and have a beautiful time under the sun. It's actually somewhere where if that looks sick, then we're sick as a people. En plantant essentiellement du pin, IKEA reste sourde aux alertes de la population indigène. Les Maoris sont allés jusqu'à New York pour faire entendre leur voix. When I was speaking at the United Nations, I felt all of the historic land use choices behind me.
Over the past 3 decades, pine plantations have rapidly increased in our territories for failed erosion prevention projects, timber and carbon credits. The New Zealand carbon credit system privileges exotic pine over native species, and pine is promoted by Crown scientists as a climate and erosion solution. The only acceptable solution is an immediate moratorium on clear felling and the restoration of biodiverse native cover. What we are seeing when large corporations are making decisions on our behalf for our lands, it's like another kind of colonisation. It's colonisation of our forests. It's another kind of disempowerment for the people who live in this country to be at the whim of the choices of large organisations and companies that don't have any connection to this place. Opposés aux plantations d'IKEA, des Maoris ont décidé de restaurer eux-mêmes des forêts primaires. This is the original landscape of Aotearoa, New Zealand. This is what it was like before human arrival. The more of these kinds of forests we can have, the more our whenua, our land and our rivers and seas will benefit from that. With a forest of this age, it's grown and will hold the soil in place. So it's, as you move up further into the Indigenous forest here, the cover is dense, the undergrowth soaks up the water. Even in our extreme weather events, we haven't seen these soils erode away because the soil is held in harmony with the forest. Alors que les phénomènes météo extrêmes se multiplient, n'est-il pas temps d'épargner les ressources les plus précieuses qu'offre la Terre et freiner l'appétit de l'ogre des forêts? We call that recloaking Papatuanuku, you know, the Earth Mother, wrapping her again in her cloak of the trees. So recloaking Papatuanuku is this idea of restoring a land that has been stripped bare and abused, kind of raped really, and doing that together. And farmers, you know, people in the cities. And we think that would be fantastic because we would have our land back, that we could, the rivers would run clear again, the birds, the forest would be singing, you know, and people would have a living on the land because the land is not being destroyed. And that's what we're dreaming. And we also need big players like IKEA to rise to the occasion and take responsibility. We live as if we have 4 Earth. And we can continue to do that if someone can come up with a way to produce 3 more Earth. But if we don't, if no one can magically create more planets for us to live on, we need to start take care of the one that we have. It's everyone, everywhere, and it's definitely those with power. The bigger you are, the bigger responsibility.